Tagore's philosophy is not locked in history. It flows continuously across literature, nationalism, and cinematic arts. Tonight, we have three distinct voices joining us for our Boithoki Adda or Boithoki Chat. I'd like to welcome Bornali Mukherjee, Sonali Kothari, and Abhinav Kandal. We would explore Tagore's complex female characters. We would like to also touch upon Tagore's thought about nationalism. And when Abhinav is with us, we would also like to know how we see Tagore in celluloid. But before that, I would like to say that Bornali will take us through a very unique aspect of Tagore, probably which we have not witnessed so far. She will talk about Bhanu Singh's Padavali and how Radha is being portrayed over there. But before that, I would also like to say that she would also like to take us through some of the other female characters portrayed by Tagore. So yes, over to Bornali. আমরা কিন্তু একদম আড্ডা বা বৈঠকের মেজাজে কথোপকথন করব এবং বর্ণালীর সঙ্গে আমরা আলোচনা করব। সকলকে আমার অভিনন্দন। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। আজ শ্রাবণের দিন এবং আপনারা জানেন কিনা জানি না, আমার গলা শোনা যাচ্ছে নিশ্চয় না? হ্যাঁ, তো রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু ছিল কিন্তু বর্ষা। লিপিকার একটা লেখায় উনি লিখেছিলেন যে বর্ষা আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু, কারণ বর্ষা মনের উপর একটা পর্দা টেনে দেয়। মানে ভেবে দেখুন, শরতের মেঘগুলো যেমন ভাসা ভাসা মন তখন ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বর্ষা কিন্তু গাঢ় বিষণ্ণতায় কবির মনকে একটা জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আজকে তো আমরা বিভিন্ন নারী ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কথা বলবো এবং রবীন্দ্রনাথের যদি উপন্যাসের সংখ্যা ধরে 16 আর প্রায় 95টা ছোট গল্প, এবং তার প্রত্যেকটি নারীকে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা করে চিনতে পারি। আমার অর্পিতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সেইটা একটুখানি বলি কারণ আমার মূল বিষয়ে আমি যাওয়ার আগে। চোখের বালি উপন্যাস তো পড়েছেন আপনারা সবাই। চোখের বালি সিনেমায় রাজলক্ষ্মী আর অন্নপূর্ণা দুজন মা ছিলেন। আমার খুব দুঃখ হয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ছবি এঁকেছিলেন, যেরকম মানুষের অন্তরের জটিলতার কথা বলেছিলেন, ঋতুপর্ণর উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা তার প্রতি রেখেও বলি, সেভাবে কিন্তু রাজলক্ষ্মীর চরিত্রের সেই জটিলতাটা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। একটা ছোট্ট তথ্য বলি এখানে, অর্পিতার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলছিলাম 1899 সালে একটা পৃথিবী বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়েছিল, ফ্রয়েড লিখেছিলেন ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস। সেখানে আমরা ইডিপাস কমপ্লেক্সের কথা পড়েছি। সেখানে আমরা বেনোভেলেন্ট মাদার আর ইরিটেবল মাদার, মায়েদের এই দুটো ভাগ করি। 1900 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চোখের বালি লিখলেন। 1901 থেকে 2 বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ে সেই বই প্রকাশিত হলো ধারাবাহিকভাবে, আর বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল 1903 সালে। একই সময় ভাবনা চিন্তা এবং অদ্ভুতভাবে, জানেন তো, চোখের বালির ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এবার মানুষের অন্তর্মহলের কথা বলবো। এবং রাজলক্ষ্মীর কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, ক্যাঙ্গারু যেমন নিজের শাবককে থলির মধ্যে ভরে রাখে, বিধবা রাজলক্ষ্মী একমাত্র ছেলে মহেন্দ্রকে আজীবন নিজের ওই থলিটার মধ্যে, সেই একটা অদৃশ্য থলি গোটা উপন্যাসে ছিল। এবং যদি তার বর্জিত পাঠ পড়ি তাহলে দেখতে পাবো এত ডেসপারেট মা রাজলক্ষ্মী, যাতে কোনোভাবে স্ত্রী আশালতার সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে উঠতে না পারে, তাই বিনোদিনীকে একটা প্রোডাকশন হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন।
পাঠে ছিল স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্যের সেই নিবিড় নিরিটির বাইরে মা কান পেতে শুনছেন। কতটা আধুনিক ভাবনা চিন্তায় অনায়াসে লেখা যায়। পরবর্তীতে কিন্তু পরবর্তী সংস্কারে সেই জায়গাটা সরে যায়। তো এই যে রাজলক্ষ্মী এবং অন্নপূর্ণা দুটো আশ্চর্য চরিত্র, সেগুলো তৈরি করলেন প্রায় 1900, মানে তখন তরুণ যুবা কবি। তাছাড়াও আরেকজনকে নিয়ে কথা হচ্ছিল, চিত্রাঙ্গদা। চিত্রাঙ্গদা কোথাকার রাজকুমারী আপনারা জানেন? মণিপুর কোথায়? একদম ঠিক, উত্তর পূর্বের মণিপুরে। এই সেদিন যখন বিপ্লব হলো, দেশে একজন লিখেছিলেন যে এই উত্তর পূর্বের এক রাজকুমারীকে নিয়ে। একেবারেই ভুল কথা। কারণ আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনারা জানেন এই সাধারণ ছোট্ট তথ্যটি মানুষের কাছে কিন্তু পৌঁছয় না। যেমন পৌঁছয় না সুরূপা মানেই হচ্ছে ভারী ফর্সা একটি মেয়ে, কুরূপা মানেই ভারী কালো একটি মেয়ে। বিশেষ করে এই গীতি নাটিকাটা যখন নৃত্যনাট্য হয় দেখবেন বেছে বেছে ওরমভাবে দেওয়া হয়, গুরু 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 বেশ টম্বয় গোছের একটা মেয়ে নাচে, আর তারপর সুরূপাতে ভারী ললিত লবঙ্গলতা একজন আসে। আদৌ কি তাই ছিল? চিত্রাঙ্গদা নামটা, চিত্রাঙ্গদা হচ্ছে মণিপুর, যেটা হচ্ছে কলিঙ্গ থেকে, কলিঙ্গ উড়িষ্যার। আরো মজার একটা জিনিস জানেন তো, রবীন্দ্রনাথ এই গীতি নাটিকাতে লিখেছিলেন উড়িষ্যাতে বসে, বালাসোরে বসে লিখেছিলেন। এবং এই যে মণিপুরের যে অংশটা, সেটা কলিঙ্গ থেকে আরো সমুদ্রের দিকে যেতে গেলে একটা রাজ্য, খুব ছোট করে। মানে রাজশেখর বসুর মহাভারত যারা পড়েছেন তারা জানেন যে চিত্রাঙ্গদা রাজপুরতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেখানে গিয়ে অর্জুনের তাকে পছন্দ হয়, তারপর বিয়ে থাওয়া করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাকে নিয়ে এলেন? একটি নারীকে, যে নারী শেষ অবধি গিয়ে নিজের দর্পে ঘোষণা করে যে আমি রাজেন্দ্রাণী, আমি নারী, আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি তোমার নর্ম সহচরী, যেমন আমি তোমার নর্ম সহচরী সেরকম। আমি দু কদম পেছনেও হাঁটি না, আমি দু কদম আগেও হাঁটতে চাই না, তোমার সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে হাঁটার অধিকার আমার আছে। তো এই চিত্রাঙ্গদাকে যখন পাই, আচ্ছা চিত্রাঙ্গদা নামটা খুব ইন্টারেস্টিং জানেন তো। চিত্রাঙ্গ মানে কি জানেন? সাপ। সাপ বারবার খোলস ত্যাগ করে। তো নারী কি বারবার খোলস ত্যাগ করে? অথবা প্রতিটি খোলসের মধ্যে যে থাকে সে একজনই নারী? আমরা তো এভাবে ভাবতেই পারি। তো যাই হোক, এসব তো অনেক, এত বিস্তৃত, এত এত নারী চরিত্র, ওরাও বলবেন। তো আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটাই যে আমরা সবাই জানি ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লেখা হয়েছিল যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কত বয়স ছিল? 16 বছর। 16 বছর বয়সে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। জীবন স্মৃতিতে আছে যে একদিন খুব মেঘ পড়েছে, তো সেই মেঘ দেখতে দেখতে কবি লিখে ফেললেন প্রথম পদটি, গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে। এই পদটি প্রথম লিখলেন যেদিন খুব মেঘ পড়েছিল। আসলে ব্রাহ্ম সমাজের একটা লাইব্রেরি ছিল, সেখানে অক্ষয় কুমার সরকারের একটা মৈথিলি পদের লেখা পুরনো একটা প্রাচীন একটা পদের বই ছিল। তো সেই বই রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন। ভাষাটা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট বোধ তৈরি হচ্ছিল। নিজেই লিখেছেন একটা বীজের মধ্যে একটা অঙ্কুর, একটা স্যাপলিং যেরকম করে থাকে তেমন করে সেই ভাবনাটা ওর মধ্যে ছিল। কিন্তু এই যে ভানুসিংহ ঠাকুরের যে রাধা আর আমাদের চিরপ্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর যে রাধা, তারা কি এক? তাহলে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মধ্যে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলি কেন কখনো সংযুক্ত হলো না? তাকে কেন বহিষ্কৃত করে রাখা হলো? আচ্ছা, বৈষ্ণবদের তো কিছু প্রচলিত ধ্যান ধারণা দর্শন আছে, তার উপরে ভর করে বৈষ্ণব সাহিত্য লেখা হয়েছে। সেখানে আমরা সবাই জানি রাধার কি গাত্রবর্ণ? রাধা হলো গৌরী। আর কৃষ্ণ কিরকম? কৃষ্ণ হলেন শ্যাম বর্ণ, তাই তো? তো আমরা বিদ্যাপতির যদি সেই পদটা দেখি, যাব গধূলি সময় ভেলি, ধ্বনি মন্দির বাহির গেলি, নব জলধর বিঞ্জুরি রেখা, দন্ত পসারি গেলি। মানে কালো মেঘের উপর সাদা যে বিদ্যুতের উজ্জ্বল বর্ণ, সেটা থেকে ধ্বনি মানে কিশোরী মেয়ে, আর মন্দির মানে কিন্তু ঠাকুর দেবতা নয়, ঘর। মৈথিলি ভাষায় মন্দির মানে বাড়ি। তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছে মেয়েটা, অভিসারে যাবে, দেখছে আরে আকাশে কালো অন্ধকার করে এসছে, তার বুকে বিজুলির রেখা। সেই সময় যে কন্ট্রাস্টটা হলো, ওই কি আমি কি যাচ্ছি আমার প্রিয়র সঙ্গে মিলনের জন্য। এই যে গাত্রবর্ণ নিয়ে কন্ট্রাস্ট, এটা বৈষ্ণব পদাবলীর মতন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতেও রয়েছে। কিন্তু জানেন তো, গাত্রবর্ণটা উল্টে গেছে। মানে যদি ভালো করে ভানুসিংহ ঠাকুরের লেখা পদাবলী পড়া যায়, তো দেখবেন রাধা সেখানে প্রত্যেক
মুহূর্তে নিজের রূপহীনতা নিয়ে সাংঘাতিক হীনমান্যতায় ভোগে। মানে একের পর এক পদ যদি তুলে নিই তাহলে দেখবে এক একটা পদ আছে, দেখ যেমন বলছে কৃষ্ণকে গিয়ে রাধা বলছে দেহ পরশি মম সাচি বলো তুহু নহ রূপ পিয়াস, তুমি আমায় ছুঁয়ে বলো, তুমি কিন্তু রূপ চাও না, তুমি আমাকে চাও। এই যে তারপর আরো আছে রাধার সাংঘাতিক সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি। আমরা যদি গোটা ইয়ে দেখি বারবার রাধা বলছে যমুনা বাড়িব ঢালিব ইয়ে দগ্ধ পড়ানো, তারপর বলছে মরিব হলাহল ভকিরে, এবং শেষ অব্দি মানে মরণকে বলছে মরণরে তুমি মম শ্যাম ও সমান। কেন বলছে একটা কালো মেয়ে শেষ মুহূর্তে মৃত্যু, যেখানে আমি আশ্রয় পাবো, কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ছেড়ে শ্যাম নামে ডাকছে, কারণ শ্যাম তোমার কাছে যাব, যে মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে গিয়ে আমি তোমাকে পাবো। এই রূপ নিয়ে হীনমান্যতা কিন্তু বৈষ্ণবের রাধার নেই, তার অনেক বিচ্ছেদ আছে, বিরহ যন্ত্রণা আছে, কিন্তু তার রূপ নিয়ে এই দুঃখ, এই বেদনা নেই। এবং মনে রাখতে হবে 19th সেঞ্চুরিতে লেখা হচ্ছে, তার আগে বাঙালি জানতো না কিন্তু যে গায়ের রং কালো হলে সে মেয়ে দেখতে খারাপ হয়। এটা কিন্তু ভিক্টোরিয়ান, এটা কিন্তু ভিক্টোরিয়ান। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে যখন আসছে যে কালো আমি তাকে কৃষ্ণ বলি, কিন্তু গ্রামের লোক কি বলে কালো বলে, মানে সমাজ ততদিনে শিখেছে যে এই মেয়েটি কালো মানে একে বাজে দেখতে। যদি ভারতীয় শাস্ত্রে কালো খারাপ লিখতে হতো তাহলে দ্রৌপদীকে আমরা কৃষ্ণকে পেতাম কোথায়? হ্যাঁ, এগুলো আমাদের উপর আরোপিত। এবং 19 শতকে যে ছেলেটি লিখছে এতক্ষণে কি বুঝতে পেরেছেন এই রাধাকে? এই রাধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটবেলার খেলার সঙ্গী। 7 বছর বয়সে 9 বছরের একটি মেয়ে কবির জীবনে এসেছিলেন, এবং এই রাধাকে একসাথে বড় হতে হতে বয়স সন্ধিকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখতে পেয়েছেন যে তার কৃষ্ণটি ভারী ব্যস্ত, এত ব্যস্ত যে স্ত্রীকে উঠতে বসতে অবহেলা করে। সেই অবহেলার ছবিগুলো ভানুসিংহ নিজের চোখে সামনাসামনি দেখে তাই জন্য ভীষণ বকাঝকা করেছে কৃষ্ণকে। বারবার কৃষ্ণের প্রতি ভানুসিংহ অভিমান করেছে, করে তাকে রাধার কাছে ফিরিয়ে এনেছে। সাময়িক মিলন ঘটেছে, তারপর সেই নবনাগর আবার নবনগরে চলে গেছে। এবং এই যে রাধা, এই রাধাকে যদি দেখেন, এখানে একটা ছোট্ট বৈষ্ণবদের তথ্য বলি, কারণ বৈষ্ণবের যে কৃষ্ণ আর বৈষ্ণবের যে রাধা, তারা হচ্ছে আত্মা আর পরমাত্মার মিলন। মানে আত্মা হচ্ছেন যদি রাধিকা হন, পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, সেই দিকে তার জার্নি। তো অভিশাপটা হচ্ছে তার কিন্তু জার্নি। যদি বৈষ্ণব পদাবলীর রাধিকাকে দেখি, সমস্ত গয়নাগাটি সে খুলে ফেলছে, তারপরে সে অভিসারে যাচ্ছে। মানে পদ আছে কণ্টক গাড়ি কমল সব পদতল মঞ্জির চিরি রাখি ঝাঁপ, বলছে আমি সারা রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে তারপর নিজের গয়নাগুলোকে, মানে মঞ্জিরও মানে গয়নার আওয়াজ, সেটা যাতে বাইরে না যাবে, আমি বেশি বলছি না করে একদম সেটাকে ভালো করে আমি কাপড় টাপড় দিয়ে বেঁধে তারপর রাধা চলেছে যাতে কেউ জানতে না পারে। এবার ভানুসিংহ ঠাকুরের রাধার কথা ভাবুন, সে যখন অভিসারে যায় সখীরা তাকে সাজাতে বসে, সবার আগে কি করে, তাকে সিঁদুর পরায়, সিন্দুর দেহি সিথি কালো রাগিয়া, বারবার তাকে সাজায়। কেন সাজায়? কারণ রাধাটা এখানে সখিয়া, এখানে রাধা হচ্ছেন স্ত্রী, কৃষ্ণের স্ত্রী হচ্ছেন রাধা, পরকীয়া নয়। এবং বৈধ পথে রাধা যাচ্ছেন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে। এবং এতক্ষণে তো আমরা বুঝতেই পেরেছি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাধাটি হচ্ছেন কাদম্বরী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণটি হচ্ছেন স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং কৃষ্ণ যে ভয়ানক কর্ষা ছিলেন তার একটি উদাহরণ এক্ষুনি আপনাদের দিতে পারি। ওই প্রথম পদ্মায় যেখানে কৃষ্ণ ঢুকছে, তখন সখীরা কি বলছে, দেখো দেখো শ্যাম রায় নয়নে প্রেম উথল যায় মধুর বদন অমৃত সাধন চন্দ্র মায়া নিন্দিছে। মানে বলছে যে দেখো চাঁদ কাকে লজ্জা দেয়, চাঁদ রৌপ্যকে লজ্জা দেয়, এত উজ্জ্বল চাঁদ, সেই উজ্জ্বল চাঁদকেও লজ্জা দিচ্ছে কার রূপ? ওই যে পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে যার নাম কৃষ্ণ। ভাবতে পারেন চাঁদের এই উজ্জ্বলের সঙ্গে কৃষ্ণের কিন্তু কোথাও, মানে ভারতবর্ষের আর কোনো সাহিত্যে আমার মনে হয় না চাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণের কোনো, কারণ কতটা সুন্দর ছিলেন এই জ্যোতি ঠাকুর, মানে অবনী দেবেন ঠাকুরের সবকটি ছেলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। একজন রসরাজ অমৃতলালের নাম নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, আপনারা নাটক করেন যখন, প্রভু
সংস্কৃত কলেজের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছেন জ্যোতি ঠাকুর। তো তখন ওকে দেখে রসরাজ বলছেন, আমি সেদিন বুঝলাম যে গ্রিক স্কাল্পচার কি হয়, মানে গ্রিক বিউটি যে কোথা থেকে এসছে আমি অবনী ঠাকুরকে দেখে বুঝেছি। এই পর্যন্ত তো পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং সবচেয়ে মজা হচ্ছে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এই নামটা নেই। আমরা না প্রায় একটা ভুল উচ্চারণ করি, আমরা বলি ভানুসিংহের পদাবলী, এটা কিন্তু ভুল। ওইটার নাম হচ্ছে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। তো ভানু তো ধরুন রবির ছদ্মনাম, রবি আর ভানু সমার্থক। আচ্ছা, ঠাকুর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অছদ্ম সারনেম, তাহলে সিংহ কোত্থেকে? এইখানে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের যে অনেকগুলো ওদের বাড়ির কিছু নিজস্ব খাতা ওখানে রয়েছে, তার মধ্যে 364 নম্বর খাতায় এদের বাড়ির অনেকের জন্ম পত্রিকা রয়েছে, তার মধ্যে কিন্তু কাদম্বরী দেবের জন্ম পত্রিকাটি পাওয়া যায়, জানেন তো? এবং সেখানে কাদম্বরীর রাশি কি জানেন? কাদম্বরীর রাশি সিংহ, এবং সিংহের স্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠান কোথায়? রবির ঘরে। আর আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের পুরো জীবনযাপন দেখি তাহলে দেখবো রবিটি কিন্তু সিংহের ঘরে, অন্তত কৈশোর যৌবনের শুরু অবধি সিংহের স্বক্ষেত্রে রবির অধিষ্ঠান ছিল। এবং যখন কাদম্বরী অপমৃত্যু হল, আত্মহত্যা করলেন, তার ঠিক 3 মাস পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি মক বায়োগ্রাফি লিখেছিলেন। সেই বায়োগ্রাফির নাম হচ্ছে ভানু সিংহের আত্মজীবনী। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে অতি প্রাচীন সেই কবির একটি মূর্তি ছিল, সেই মূর্তিটি দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার সূর্যটি মানে ভানুটি রয়েছে নেপালে, আর সিংহটি করেছে গিয়ে পেশোয়ারে। কোনোদিন ভানু আর সিংহ মিলবে না, তাই জন্য আর একটাও পদ লেখা যাবে। এবং শেষে আমি বলবো, আপনারা ভেবে দেখুন, নেপাল হচ্ছে পূর্ব দিকে, ভারতবর্ষের পৃথিবীর পূর্ব দিকে মানে জীবনের দিকে, আর পেশোয়ার হচ্ছে পশ্চিম দিক, মৃত্যুর দিক। যে অপমৃত্যু ভানু সিংহের রাধিকাকে অভিমানে সরিয়ে নিয়ে গেছিল, যার বার্তা কথা কবি বুঝেছিলেন প্রথমে, তাই জন্যে আর কখনো ভানু সিংহের পথ লেখা হয়। They both understand Bengali. They both understand Bengali. He can also speak Bengali. She can speak Bengali as well. But after Bengali, I don't see. I think after Bengali, अगर मैं कुछ कहूँ तो I don't feel fit to speak after so much of like what expertise she has brought into it. जो मैंने सोचा था भानु सिंह की पदावली के बारे में बोलूँगी, वो तो मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी बहुत कुछ सीखा है. So I think thank you so much, Barnali. It was absolutely a pleasure to know so much more. আচ্ছা, একটা কথা আমার উল্লেখ করে দেওয়া উচিত, এর একটিও রিসার্চ বা একটিও আবিষ্কার কিন্তু আমার নয়। আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, আমার অধ্যাপক শ্রী তপব্রত ঘোষ আমাকে যে স্কুলিং দিয়েছেন আমি কিন্তু সেখান থেকে বলেছি, কাজে আমার অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করা আমার উচিত, সেটা Based on what I heard, बांग्ला 40-50% समझ में आता है. So जहाँ जहाँ पकड़ में आया, जो समझ में आया, एक कंप्लेंट थी बनाली दीदी की सिनेमा के बारे में, ऋतुपर्णव घोष के सिनेमा के बारे में, कि जो कॉम्प्लेक्सिटी जो राइटिंग में है वो फिल्म में नहीं आ पाती है. एंड ये 100% सही है. जो कॉम्प्लेक्सिटी बुक में होती है वो सिनेमा में नहीं आ पाती, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी उस मेकर को समझ में नहीं आई. मेरा अपना ये मानना है. इसका कारण ये है
कि सिनेमा स्टोरी टेलिंग मीडियम है ही नहीं। सिनेमा का काम कहानियां बताना नहीं है, ये काम पुस्तकें करती हैं, कहानियां करती हैं, नॉवेल्स करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज करती हैं, जो भी है कहानी बताने का काम कहानी का है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर से बेहतर कोई शायद नहीं हुआ है दुनिया में ये करने के लिए। लेकिन जब मैं वो कहानी पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर एक भावना पैदा होती है, पहले पृष्ठ से, पहले शब्द से, और धीरे धीरे जैसे मैं कहानी खत्म करता रहता हूँ वो भावना एक यात्रा करती है। जब मैं फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं कहानी भूल जाऊंगा, मैं उस भावना को पकड़ता हूँ और उसको एक नए धागे में पिरोता हूँ। ये मीडियम ही अलग है, इसका काम भावना को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है, ये कहानी बताने का मीडियम है ही नहीं। आपको एक दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं अगर मैं ये, क्योंकि सिनेमा के ऊपर ये लांछन हजारों सालों से लग रहा है। जब से सिनेमा पैदा हुआ है ये आरोप सिनेमा के ऊपर लगता रहता है कि सिनेमा बुक जैसी नहीं थी, क्योंकि हो नहीं सकती है, मीडियम ही अलग है। एंड बस यही चीज मैंने जो आपका कंप्लेंट 100% वाजिब है। नहीं एक सेकंड। सो अगर आप एक पेंटिंग सोचिए, मैंने कोई पुस्तक पढ़ी, मैं उसके ऊपर एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, क्या बनेगा? मीडियम अलग है, मैंने उस स्काई का कलर आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देखा। मैंने जब देखा अपनी अंतरात्मा से, अपनी आंखों से, अंदर की आंखों से, तो मेरा ब्लू थोड़ा ऐसा था, थोड़ा वैसा था, थोड़ा वैसा था। और जब मैं पेंटिंग बना रहा हूं तो वो ब्लू निकल के आएगा ना, क्योंकि ये अब मेरा हो गया है, अब ये रविंद्रनाथ टैगोर का रहा नहीं। अब हर किसी के पास अगर आप सोचें तो अपना एक रविंद्रनाथ टैगोर बैठा हुआ है, सही है ना? और जब आप आपस में बात करते होंगे तो मिलन ही नहीं होता होगा। तो सिनेमा ये वो मीडियम है जो कि इस भावना को लेके जाता है, उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाता है। और उसमें अगर हम पुस्तक ढूंढेंगे तो पुस्तक का भी अपमान है शायद, और सिनेमा का तो है। ये छोटी सी बात कहनी थी না এটা এর একটা আমি কিভাবে ভেবেছি বলবো কি? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जो I'm asking কি Yes, absolutely. লাইক সিনেমার ভাষা তো আলাদা, আমরা জানি সবাই। আমাটির ভেপু থেকে অসামান্য পথের পাঁচালী তৈরি হয়েছে, সেটা তো সম্পূর্ণ আলাদা ভাষা। আমার আপত্তি ছিল কিসে, ইদিপাস কমপ্লেক্সের এরকম একখানা উদাহরণ রাজলক্ষ্মীর মধ্যে ওই আমি বলছি হাদা পাদা এসব শব্দ ইউজ না করে ওর কমপ্লেক্সিটিটা অন্যভাবে ধরা যেত। চরিত্রটার মধ্যে অনেকগুলো জায়গা ছিল, সিনেমাটিক ওয়েতেই ধরা যেত, বাট প্রচুর কমিক এলিমেন্ট ওই ক্যারেক্টারটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যেটার মনে হয় না প্রয়োজন ছিল। আরও অনেক কিছু, মানে যদি উপন্যাসের চরিত্র দেখো, মহেন্দ্র সবসময় বন্ধু বিহারীর সন্দেশ যেটা মহেন্দ্র খায় তার অর্ধেক সন্দেশটা বিহারীকে দেয়, কিন্তু বিহারীর থেকে নেয় না। এবং এই করতে গিয়ে মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীকে ইলোপ করে পালিয়ে গেল উপন্যাসে, একবারের জন্যও কিন্তু বিনোদিনীকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমি তোকে বোধহয় বলছিলাম না, সেই পৌরুষটাই তৈরি করতে দেয়নি ওর মা সারাক্ষণ ওকে ক্যাঙ্গারু শাবক করে রেখেছে। সিনেমার গল্পটা যদি এভাবেও হতো then it will be, আমার মনে হয় I will say the same thing. I'm not telling the story of Chokher Bali when I'm making the film. Yes. I'm telling the story of Chokher Bali that has come to me. Ritu Porno ke liye Rajlakshmi was probably not important and something else became important. And that is a piece that we need to hold in place. That's all. Yes. I mean, and there is no comparison. One medium is one medium, another is another medium. And with that note, I would actually ask you something about Chitrangada made by Rabindranath. Yes, if you would like to talk about Chitrangada, how he visioned Chitrangada, and then I'll come to you, Sonali, as well. But yes, what is your take on Rabindranath's Chitrangada? Well, I think जब and मेरा टेक ही है, क्योंकि ऋतुपर्णव से तो मैं मिला नहीं हूँ, मिलने की इच्छा थी, हो नहीं पाया जीवन में। जब वो चित्रांगदा की कहानी बता रहे हैं तो वो अपने फेमिनिन की कहानी बता रहे हैं, एंड
वो जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली दीदी कि वो साथ में चलना चाहती है। अब आप सोचें कि ऋतु पर्णो के अंदर जो फेमिनिन था, क्या वो उनकी मैस्कुलिन के साथ चल पा रहा था? एंड दिस वाज द कॉन्ट्रडिक्शन ही प्रोबेबली वांटेड टू प्रेजेंट, इन व्हिच अर्जुन बिकम्स अ वेरी स्मॉल creature in the entire process. He's just a catalyst in many ways. She or he keeps flirting with the idea of how much of a man am I and how much of a woman am I. And this contradiction that Rituparna presents is not part of the book, because that's Chitrangada the princess and and Arjun the prince. But in this, it becomes this struggle of how much of this is acceptable in my home, and there are conflicts that are born out of it. Which, if you, I'm assuming most of you have watched that film. I cannot be sure of that. लेकिन एक बहुत सुंदर scene है उस film में, where the mother steps in towards the end and takes over in terms of कि तुमने पूछा नहीं, हम तुमको घर से निकलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें जो तकलीफें बाहर होंगी उसके बारे में सोचा है क्या? And when you are dealing with this masculine and feminine and this conflict within yourself, you're not able to allow for others to deal with their conflicts, because आपका conflict बड़ा हो गया ना. And that scene brilliantly happens at the dinner table, where she presents it, and what gets presented is कि we don't have any problem you being this. The problem is we are scared as to what the society will think of this, and how will we look at that and protect you, because at the end of the day you are my child, which just flips the entire conversation. पूरा का पूरा नजरिया बदल जाता है. वो conflict actually ऋतुपर्णा का खुद का conflict है, not necessarily a conflict with her parents, with his mother and father. And therefore then Arjun, if you again look at the way Arjun has been portrayed in the film, he is a negligible character. He is a druggie, जो आता है जाता है लेता है देता है, वो ट्रांजैक्शनल हो जाता है in many ways, because जिस चीज के साथ ऋतुपर्णा's character is dealing, and imagine she steps in to play this character, they stepped in to play this character, because that conflict is what gets evoked when he is reading चित्रांगदा, कि मैंने अपना अर्जुन और अपना चित्रांगदा कहाँ रखा है, कितना रखा है, किस में से किसको मैं दुनिया को प्रेजेंट करूँ, कितना अपने पास रख लूँ. And the dance that finally happens is just all of that coming together, she accepting that I am as much a he as a she. And this again I'm saying is just an interpretation based on maybe 2 or 3 viewings of the film. So, and in fact it is as divergent as it can be when it comes to the story of Chitrangada, Mahabharat, Rabindranath Tagore, and then finally what ऋतुपर्णा presents. So it has to be, so, and which is why again proves the point that मेरा चित्रांगदा कुछ और है. Actually, that is, I think, beauty of any great literature, because for me, and as Abhinav said, like for ऋतुपर्णा, it was gender dysphoria. For me, when I view it, I perceive it as how I am creating my identity, which is very different from my parents' identity. So it is my journey, my way of my parents not asking me to be a certain way, or rather me being presenting myself in a certain way. So it is my journey. So when I depict Chitrangada, it plays in my mind in that way. So how it connects, I think we spoke a lot, Abhinav and me spoke a lot about how Chitrangada is connecting, or for that matter any character is connecting with us. How we are actually seeing हम कैसे देखते हैं उस character को, আমরা কিভাবে চরিত্রটাকে দেখছি, কারণ যখন আমরা পড়ছি একটা চরিত্র তখন নিজেদের একটা জার্নি থাকে, সেই জার্নির সাথে আমরা সেটাকে রিলেট করার চেষ্টা করি. তো very interesting word you have used, identity. Yes. That is at the core. Even when the negotiation between Arjun and Chitrangada, she's talking about where do I stand, behind you, in front of you, what is my identity, and that is what we are also talking about. What is my identity in my eyes, yes, and the eyes of the world. Yes. With that, I would like to take your view on this as well. Yes. So I think a lot about the story as we've already spoken,
and we've actually dissected the entire personality. But for me, understanding the way Tagore has depicted women as a whole is for me very intriguing. So his women, like any character you take, Vinodini or Nandana, wouldn't call them, like, he did not create strong women the way we think of strong personalities, strong women. But he gave them an interior life. Like, we all have an external life. But he had this ability to get into the other person and the women characters very specifically to show that, you know, they could have desire in whatever society they were. They could have contradictions, they could question, they could make mistakes. Like a very, very human portrayal of women, which we do not see. If we see a strong woman in a woman-centered film, it's a, you know, very strong character. She gets her things. She's a fighter. But here, Tagore, that is what, I mean, really lured me into reading Tagore. The way he can empathize and very intricately get into the skin of the character, the woman. That also tells me a lot about him, the character as Tagore himself, the kind of feminist or the feminine trait inside him to bring out those emotional aspects, the nuances. So that ability of him and all his women have towards the end have transformed. Like, it's not a woman who's in love with somebody, but it's a woman who says probably that, who wants a society to accept what she is meant to be or what she desires to be, and not what the society, and the struggles also are not with the society, I would say. We say society was like that, but it is a society's claim. So what the beauty of Tagore's portrayals is, he doesn't take anybody's side. He is showing the man who's probably not dominating the woman, but towards the end, he's not possessive of the woman, because he allows the woman to come to that level in every story. So I think that kind of balance is something which really intrigued me. I've not seen any other writer portray to that level, that kind of sensitivity to write about women that way. Absolutely. Thank you, Sonali, for that. But with that note, any special female character which has intrigued you from Tagore? So definitely, I think right from, I am not an expert, but from whatever I have seen, Vinodini as a character, of course, as a widow in that society, you know, you're supposed to, you know, become a recluse or, you know, get involved in austerity, but she, I mean, the character he created was a very intelligent character, plus somebody who had, you know, who could be manipulative, who had desire, who had all of that. Emotions. Emotions. And not scared to portray that emotion. And was not scared. scared. পড়াশোনা করেছিল না, মেয়ের কাছে যাইয়া পড়াশোনা করে। She was learned. She was learned. So he created that character, the kind of grace, and made the society accept that character. At least, you know, in that circumstances, the kind of life she was leading towards the end, something which the society was not comfortable with. But she went on to do that. So there was a fighter, but there was the way the portrayal. So as a reader, for me, the portrayal of the character was very important. The way, I mean, all the time I was falling in love with the way he is writing the characters. Story kahin bhi jaye, but like the beauty, how can you write like this? Like you can, and I think if what was important कि अगर हम उन्हें पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि it is like our life. So many things we don't say in our life. Like a lot of women are here. So there are such complex emotions that we cannot say.
But they are now, if everybody reads Tagore, then I think everybody will understand what your women are going through inside at different points in life. So that for me was absolutely mind-blowing. Yes, probably they would get that voice which they need. And for that reason, Tagore I think is very relevant because he was to the core human. There was nothing flimsy about it. What we feel today, the same thoughts were there so many years back. At different levels, our society is still the same. The complexities will be different, the situations are different, the problems are different, you know, the freedom is different. But at the core, we are all humans, and that is the reason he's so relevant. Amazing, amazingly said. It's really so true and relevant. Evening is getting heavy, so we are going to come into something interesting. I think all of you, most of you have watched Lapata Ladies. So we'll talk with Abhinav about Lapata Ladies and how it has some relevance with a very famous piece of Tagore. Anyone who can say which Purnash? Yes, nobody. So I think Abhinav and me, we both were talking about this, right? And it was a debate whether Kiran Rao has watched No Kurubi or she has read No Kurubi or not. But you were telling something very interesting, that the thoughts that when it comes and it prevails in the mind. So I would like to hear about that. Well, this is just a personal take on the way society grows, in my opinion. There's something that I call it, not I connected with that, the Jungian philosophy of the collective unconscious. And what I believe is that when I've come to kind of understand that it is very interesting कि same times पे same thoughts society में prevail होने लगते हैं. Same time पे same thoughts society में prevail होने लगते हैं. I came up with another example just recently. जैसे टैगोर ने लिखी गोरा. Now we were talking about that also कि गोरा आज स्क्रीन पे नहीं बन सकती because very fair, very British looking man cannot be confused with being a Bengali man. Very, very difficult. It doesn't lend itself well for the screen. But 1909 में, if I'm not mistaken, गोरा लिखी गई थी. 1916 में एक और पुस्तक लिखी गई आचार्य चतुर्सेन की धर्मपुत्र, और उस पे शशि कपूर की फिल्म बनी धर्मपुत्र, जो उनका डेब्यू था. The story is that एक मुस्लिम वुमन होती है, before marriage she has a child who is brought up by a Hindu family. He turns into a fundamentalist and decides to create mobs that eventually on the eve of partition are going around killing Muslims till he points his gun at his own mother. Now I don't know, उसका डॉक्यूमेंट तो नहीं है मेरे पास कि क्या आचार्य चतुर्सेन ने पढ़ी थी गोरा या नहीं पढ़ी थी, बट विद इन अ स्पैन ऑफ अ डेकेड ये सिमिलर थॉट्स दुनिया में एक साथ इमर्ज करते हैं. कंडीशंस ऐसी होती हैं, लोग सोचते रहते हैं इन चीजों के बारे में. আমি ওজন্যই বললাম ফ্রয়েড যখন ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিমস লিখছেন একই সময় জাস্ট 1900 and 1901. Absolutely. And we have no way of knowing कि उन्होंने फ्रॉइड पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी. हाँ. कारण ওটা আগে লেখা শুরু হয়ে গেছে. Absolutely. But and there is a very strong tendency nowadays to repeatedly say things like वो इससे inspired है, वो इससे कॉपी किया है and all that. These words seem to have lost meaning for me. कहीं कुछ हुआ है वो धीरे धीरे सोसाइटी में परवेट करता है.
not even in the way like उस पे किसी ने रील नहीं बनाई है, वो आगे आया, collective unconscious में वो thought आ चुका है, and then somewhere if I am writing it, I start to access it, and in that sense then when we are talking about Lapata ladies, it is documented that Kiran Rao said that she has never read, she has never come across. Sure. She has never read Nokadoki. But that doesn't mean that this thought doesn't exist in the society. While growing up, मैंने तो उतना पढ़ा भी नहीं है टैगोर को, unfortunately for me, because मैं हिंदी स्पीकिंग दुनिया से आता हूँ. Translations बचपन में बता दिया गया था कि translations मत पढ़ना, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे टैगोर की डेप्थ नहीं समझ में आएगी, तो नहीं पढ़ा ही नहीं फिर कभी. अब जाके बड़ा होने के बाद से थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ. तो ये सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा था. मुझे भी बचपन में, मैं उस पार्ट से आता हूँ जिस पार्ट में ये फिल्म काइंड ऑफ शूट हुई है, लापता लेडीज, जहाँ पे घूंघट इज अ प्रिवेलिंग नॉर्म. ओके, अब उस पे मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि जब आपने अपनी पत्नी को देखा ही नहीं और शादी के मंडप से वो बारात 4 दिन लेके घर पहुंचती है वापस, रास्ते में पत्नी बदल गई तो क्या होगा. ये थॉट मेरे दिमाग में बचपन में आ चुका है. सो किरण राव के दिमाग में क्यों नहीं आ सकता, और किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आ सकता. सो देयर इज अ डेफिनेट कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ दिस कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है. लोगों के पास ये थॉट्स आते रहते हैं, किसी ने उसको एक्सेस कर लिया, उस पर कुछ लिख दिया. नौका डूबी जैसा लिखा गया, डेफिनेटली नॉट. जो कॉम्प्लेक्सिटी है नौका डूबी की, वो लापता लेडीज में नहीं आती है. इट्स अ कॉमिक एलिमेंट that has been brought up. It's also a film that is trying to stay relevant in today's times. Whereas if you remake Nauka to be as it is, it will not appear relevant. ऋतुपर्णा घोष ने ट्राई किया, वो पीरियड पीस ही बनाना पड़ता है. तो वो रेलेवेंस के लिए आप ट्रेन ट्रैवल दिखा रहे हैं और ये सारी चीजें हो जाती हैं. So that is my thought कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है थॉट, किसी ने वहां से निकाल लिया. And I think Tagore was a huge believer of this, even though he may not have said it or he may have said it. Based on what I have seen of his work, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से ही चीजें उनके सिस्टम में आती थी, इसीलिए वो इंटीरियर लाइफ को पोर्ट्रे कर पाते थे, क्योंकि वो उसको एक्सेस कर पा रहे थे जब वो अपने अंदर झांकते थे या दुनिया के अंदर झांकते थे. उनका एक आत्मजीवनी ऑटोबायोग्राफी, जीवन स्मृति ना आत्मजीवन, ফার্স্ট লাইনই এই है कि ফার্স্ট আমি প্রথম জন্মেছিলাম অ্যামিবা হয়ে, তারপর আমি গাছ হয়ে জন্মেছি. হিউজ চেতনা, আনকনশিয়াস, স্প্রিং অফ আনকনশিয়াস কনশিয়াসনেস পুরো. देखिए उन्होंने लिखा मैं মানুষ পেয়েছে পথ, জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ তাই অনাগারী. অনাগারী ইজ আ বুদ্ধিস্ট ওয়ার্ড. দিস মিন্স আগার নেই, যা আগার মিন্স ঘর. মানুষের পথ মিন্স চৈতন্য, চেতনা. অলওয়েজ পথে জীবন দেবতার সঙ্গে মিলনের জন্য রবীন্দ্রনাথ ইউ আর ভেরি মাচ. রবীন্দ্রনাথ আগে এক্সপ্লিসিটলি এটা বলে গেছে, আমাদেরই চেতনাটা আমি পান্না হতে থেকে বড় আর একটা খুব মজার কথা এদের থেকে উঠে আসছে. রবীন্দ্রনাথকে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন অনতিক্রম্য চোরাবালি, মানে তুমি যেই পড়তে শুরু করবে তোমার ডুবতেই হবে, কিছুতেই তুমি ওখান থেকে বেরোতে পারবে. এরকম আয়রানি. মেয়েদের নিয়ে তো তুমি একটা কথা বলে, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাবা হিসেবে মোটেই তেমন ভালো বাবা ছিলেন না. 3টে মেয়েরই বাল্য বিবাহ করে দিয়েছিলেন. তার কারণ হচ্ছে মহর্ষি একটু যৌতুকে গিনি দিতেন. মহর্ষির মৃত্যুর আগে তড়িঘড়ি করে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে. সেই এইরকম ছোট ছোট ভুল মানুষ রবীন্দ্রনাথের অনেক আছে. হ্যাঁ, তোমায় বলছিলাম he was confident, and we also spoke about the confidence. Yes, we actually human yes, it's very interesting that we never had collective discussion together. But what I discussed with Abhinav and what I discussed with you, it almost resonated, because we also discussed about human Rabindranath as a person, and it's very interesting that he is also flawed. He was also flawed as a person.
thought on this? Actually switched off. Or I think we can. Is it on? We can just move one mic around. It's okay. हाँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं. I think सब करके लो. So yeah, so the first time I read this, as a reader, I think it was flawed. Okay, what he wrote, did he live up to that thought in his life? Then after reading a lot of other books and small pieces, there was a thought which came to me. I might be wrong, it is just my personal opinion. Sometimes a person is so awakened in his life. He is a writer, he is a very sensitive person. He is full of emotions and he wants to write, and sometimes for a writer who has a soft heart, so I think when you are a writer, so you have a lot of empathy, you probably don't want to get into the worldly things in life. Sometimes you feel कि बस मुझे लिखने दो. I don't want to get into the mess of life. Sometimes that happens. There are a lot of singers. I think this is in the field of art. I see a lot of people around me who are musicians, who are artists, who are living a life which is devoted to something. And in that process, I have seen that there are a lot of things they have to kind of just let go. Can I get, क्या मैं दूसरी चीज़ों में उलझ सकती हूँ? चाहे वो sometimes like that drive is so much more. वो आग इतनी ज़्यादा आप में जल चुकी है कि आपको लगता है कि मैं if I can't do much about it, let me just get away with this and let me focus on this. So there is a saying that for excellence sometimes in a family, if one person has that drive or there is some special power of that person to reach somewhere or to express, there are other people who kind of get doused in that process. It's true. This is what happens, and I feel for him as an artist, in the heart, as a person that he was, a poet, that could have been a reason. So, although on the face of it, societal structures, he writes so much about women, his brother's wife was educated, there's so much of, but why did he do that is a perpetual question when we talk about Tagore. Sometimes I feel that what he has done on the other side for women, he's brought these things out. Can I forgive him for that small thing with, that explanation? Can I add to this? Yeah. And I might sound like the devil's advocate when it comes to this. I don't believe the artist has to live the life that he is portraying to the world. The artist has aspirations. The artist has a need to express what he's feeling. He doesn't need to act on it because the action requires withdrawing from the writing, the aspiration, as you rightly said. So, artists, the only people who have the responsibility to live what they are preaching are politicians. There's no other creature, in my opinion, in the world who, because there are a lot of things that bind you. I mean, मुझे ये 5000 पुस्तकें लिखनी है. अब उसमें मैं उस एस्पेक्ट मैं देख रहा हूँ दुनिया में क्या बेहतर होना चाहिए. मैं अपने घर में बेहतर कर पाऊंगा क्या? नहीं पता, because I have many things that are pulling me in my house. I have to worry about मैं आज खाना खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ. I have to worry about whether my kid is going to go hungry or not. There are many actors who are told that आपने ऐसी फिल्म क्यों कर ली? मैंने की क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए नहीं था. My aspiration is that I want to do Shakespeare, but वो कब आएगा? 5000 साल में एक बार कोई लिखेगा मेरे लिए शेक्सपियर, मैं कर दूंगा. तब तक मैं क्या करूँ? So artist does not, in my opinion, have the responsibility to lead the life that they are writing about, that they are trying to create. They only have the responsibility to be a decent human being, not an exploitative human being necessarily. And probably, like I said, I might sound like the devil's advocate on this, because
you will very rarely find artists who aspired for something on screen or on pages or on the canvas and had a great life personally as well, where they did everything right by everybody. Very, very difficult to find that. Even when it comes to women who are artists, not just men. So it is not just that men are like that, women also struggle with this idea, because expression is one part, but living by that expression, many of us artists sitting here, not me necessarily, are struggling with this on a daily basis. So yeah. আমার এই প্রসঙ্গে একটা খুব মজার কথা, রবীন্দ্রনাথের গানের জার্নিটা রবীন্দ্রনাথের নিজের মতো চেতনার প্রবাহে, এবং চলনবিধি তুমি বলতে পারবে তোমারই করিয়াছি জীবনেরও ধ্রুবতারা, পূজা পর্যায়ের গান তো। আসলে তো ওটা লেখা হয়েছিল শ্রীমতী হেকেটির জন্য। একদিন কাদম্বরীকে লিখে দিয়েছিলেন শ্রীমতী হেকে বলে, ওই গানটা লেখা হলো। তারপর কাদম্বরীর সুইসাইড হলো, কোনো রকম পোস্টমর্টেম করতে দেননি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাড়িতেই করোনারি এসেছিলেন, ওখানেই বসেছিল, সব ওখানে শেষ হওয়ার পর 7ই পৌষে কি দুষ্টুও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ওই গানটি দেবতার সভায় গিয়ে, যে মেয়েটির মৃত্যুকে ঠাকুরবাড়ি ঢেকে নিয়েছিল, সেই মেয়েটির জন্য নিবেদিত গান, যেখানে লেখা ছিল শ্রীমতী হেকে, সেই গান দেবতার উদ্দেশ্যে গাইলেন। একমাত্র কবি পারেন এটা। এই যে চেতনার জার্নি, এবং পুরো রবীন্দ্র সাহিত্য যদি দেখতে পাই, আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাই। আরও মজার আরেকটা জিনিস লাগে, যেমন কীভাবে জীবন মিশে রয়েছে নষ্ট নীল, হ্যাঁ, চারুলতা তো তোমাদের প্রিয়। আচ্ছা, চারুলতা একটা অদ্ভুত জিনিস আপনারা দেখবেন, ভীষণ, ওটা কিন্তু ছোট গল্প নয়, ওটা নভেলা বলা যায়, যথেষ্ট গল্প। তাহলে 16টা উপন্যাসের পর 17 নম্বর উপন্যাস হতেই পারত, কারণ চতুরঙ্গ খুব বড় নয়। তাহলে ওটা ওই 95টা ছোট গল্পের মধ্যে ঢুকতে হলো কেন? আমার খুব মনে হয় এটা, যে গল্পটা তো তার জীবনের গল্প, কিন্তু শুধু একটু উল্টে গেছে। কারণ সাহিত্য তো দর্পণের উল্টোতেই, ছবিটা পাল্টে গেছিল। যে আকুলতা কবির দিক থেকে ছিল, সেটা অন্য দিক দিয়ে হয়ে এসেছিল, এবং এটা হয়, এই মনস্তত্ত্বটা হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে হয়, যা আমি অনুভব করতে চাই, তাই আমি ওই মেয়েটির মাধ্যমে। এবং আমার মনে হয় ওই জন্য লুকিয়ে রাখার জন্যে ওই নভেলাটাকে 95টা ছোট গল্পের একটা করে দেওয়া হয়েছে। মানে আমি তোমাকে বলিনি, অথচ তুমি নিজে থেকেই নষ্ট নিয়ে, হ্যাঁ, মানে এই কথা শুনে আমার, তুমি এটা জানতেও না যে অভিনয়ের সঙ্গে আমরা এই কথাটা বলেছি, যে আমরা আজকে অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করবো এই নষ্ট নিয়ে, কারণ অভিনয়ের কিছু বক্তব্য আছে। You understand what I say? What? Okay, so you have something, your take on Nostalgia or Charulata for that matter, how Satyajit has portrayed, and what you want to talk about. I only want to talk about one thing, and this is again किसी को offend करने के लिए, and think the entire story of Nostalgia is different from the story of Charulata in many forms. Like the struggle of the husband in the book is very different versus how it is portrayed in the movie. But I just want to talk about the last frame of the film. Now Nashneer is, because everybody is reading it, it's an open question to the society. What will happen now? Things like that. In fact, in Nashneer, very clearly the house gets broken. घर टूट जाता है और अलग हो जाते हैं वो। पर चारुलता में घर टूटता नहीं है। The last frame of the film is the husband has discovered, comes back home. वो जो ऊपर वाला, I don't know what it is called in Bangla, जो ऊपर की balcony होती है, जो बरामदे को देखती है, वहाँ पे husband enter करते हैं, wife is standing there, and there is a freeze frame. Yes. And it's one of the most interesting freeze frames in my opinion in the history of cinema, because in the freeze frame there is a servant in the corner. That servant has been referred to only twice in the film. 2 बार बस उनका नाम, I think श्याम है उनका नाम, आता है, I'm not even sure about the name, but वो servant उस freeze frame में है। And क्यों है? Yeah, I think again Satyajit Ray in modern times when he is looking at Nashneer, he is saying कि ये घर क्यों टूटना चाहिए, क्या वजह क्या है कि ये घर टूट जाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस जमाने में लिखा,
घर टूटना लाजमी है, इस घर का और कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, बिकॉज हस्बैंड इज नॉट गोइंग टू अग्री विद दिस व्हाटएवर हैज हैपेंड। बट जब सत्यजीत रे लिख रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मैं बहुत अपने छोटे से समझ से इसको बता रहा हूँ, दोनों बहुत बड़ी हस्तियां हैं अपने अपने फील्ड में जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। बट जब सत्यजीत रे इसको फ्रेम करते हैं, उनका सवाल बहुत सिंपल है कि हस्बैंड हैज कम बैक होम, क्या ये घर टूटेगा? एंड विद द फ्रीज फ्रेम द क्वेश्चन इज देन पोज्ड टू द सर्वेंट हु एंड्स अप रिप्रेजेंटिंग द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कि तुम्हारे घर में ये होगा तो क्या करोगे? क्योंकि कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, इट्स जस्ट एन इमोशनल इन्फ्रिंजमेंट दैट हैज हैपेंड, जिसको हिंदी सिनेमा में कहते हैं कि उनका दिल एक दूसरे पे आ गया, उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो क्या इसकी सजा ये हो जाएगी कि, और इसीलिए फिल्म का नाम नष्ट नीड़ नहीं है, फिल्म का नाम चारुलता है, कि चारुलता ने ये किया, सिर्फ प्यार किया है जो कि पति से नहीं मिल रहा था उस तरह की तरीके का जो कि उनको चाहिए था। तो क्या अब ये घर टूट जाएगा? Was it something that is too big a crime to commit at this point? And वो freeze frame पे फिल्म खत्म हो जाती है। I don't think the words "the end" appear on the screen. It's just the freeze frame, putting the servant in the corner and saying कि जैसे धोबी ने सीता और राम के साथ किया, क्या तुम एज अ समाज ये करोगे? इस पति पत्नी और अपने घर के अगल बगल में जितने पति पत्नी हैं, इनके घर में ऐसा होता रहता है बहुत रेगुलरली। जिस किसी की भी शादी हुई हो यहाँ पे सबको पता है कि मन भटकता है, कई तरीकों से भटकता है, छोटी छोटी चीजों पे भटकता है। क्या ये कारण काफी है घर तोड़ने के लिए? तो ये मेरा टेक है। Absolutely. I think we really want to talk about, but I think the time is not permitting us, and here it's 9:10. But lovely, we had a really lovely discussion. You have a question. Could I clarify one thing, please? Yes. From the audience. Thank you for such an insightful discussion. So just wanted to understand. We all understood that पुस्तक है मतलब पढ़ने के लिए कहानी है, but there is a difference between how you portray things through films, because it's based on projection. How you project, that could differ how I project. Do you have any suggestion how to bridge the gap, or it should be the mindset always? Because लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मूवी देखने जाते हैं, and then we start comparing that, and this is very common, and we often talk about that. पुस्तक में तो पूरा अलग ही है what we have seen. So any such suggestion or any reflection how to bridge the gap so that the generation can get something out of it, and when they see movie next time they have that clear mindset. I feel like I just have a very simple, whenever I see like an adaptation of a book into a film, I feel the time of a film is very short. You know, if I go scene by scene, emotion by emotion, if I have to portray what is written, first of all you need like a really champion director to, like how in Charulata, that how loneliness is shown, how that binocular scene. Like, do I have so much of time for 3 hours to go? And I think that is one place I feel all the films lose out. All adaptations. I mean, if it's a different story, you can capture only, let's say, 20% of what was said. And you don't even know that what you're reading is what was said by the author. That is another level. Like, this is also our interpretation, what we are reading. But we can never know what was written. So, I think I have a comment to make. See, when we read a book, every reader, they create the image within their head, within their mind, and every image is different from a reader to reader. Even for a reader, depending on the time the person is reading. I read today, I have a different image. I read tomorrow, I may have a different image. So the image changes, and that is what happens when you read literature. But problem in the theatre or in cinema, you are actually showing the image, and that is where you have to, the director has to actually keep it open like the freeze frame so that it can be interpreted differently. So the way the literature can be interpreted differently, the
if the director gives the scope and to interpret that differently, then the different audience has a different takeaway from that movie. Otherwise, if it becomes very absolute, like this is this, then that is becoming that doesn't capture the multiple interpretation of one literature, which is generally the classic literatures are always multiple interpretations. Yeah, that's what I just wanted to add. Sorry. That's a phenomenal answer. Thank you so much, sir. Actually, छोटा जवाब दूं या बड़ा जवाब दूं? छोटा जवाब ये है कि कहानी बाहर छोड़ के जाइए, भावना को अंदर लेके जाइए। ये छोटा जवाब है, क्योंकि आप अगर कहानी ढूंढने जा रहे हैं तो नहीं मिलने वाली, वो है ही नहीं। मैं अपनी कहानी, अब यहाँ पे हमने एक शाम बिताई है, 5 बजे से लगभग हम सब लोग यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे 40 लोग लगभग हैं। अगर मैं सबको बोलूँ कि इस शाम के ऊपर एक कहानी लिखी है तो 40,414 कहानियां निकलेंगी। अग्रीड? Which means कि there cannot be one story। कहानी बाहर छोड़ दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने क्या लिखा था, वो जो 40,414 उसमें से आप 4 ही लेके बुक से बाहर निकले हैं एक्चुअली। पहली बात तो कहानी को बाहर छोड़ दीजिए, अपनी भावना को लेके जाइए। मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में नहीं बात करूंगा। अगर हैरी पॉटर पढ़ी हो, बहुत सिंपल भावना है, एक अनवांटेड चाइल्ड फैमिली पा लेता है, अनएक्सेप्टेड टू एक्सेप्टेड, ये भावना है। उस भावना को उस फिल्म में ढूंढिए, आपको फिल्म 100% परफेक्टली अडैप्टेड मिलेगी। लेकिन जब हम ढूंढने जाएंगे कि अरे वो कबर्ड के नीचे वो मैंने देखा था ब्राउन वाला कलर का स्टेयरकेस था, यहाँ पे तो ब्राउन नहीं ग्रीन दिख रहा है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं याद है वो डिटेल जब मैंने उसकी स्क्रीन प्ले लिखी। वो डिटेल आप ढूंढ रहे हैं तो फिर से आप बुक पढ़िए, आपको वो डिटेल मिल जाएगी। बुक उसी के लिए है, अभी भी रखी हुई आपकी लाइब्रेरी में। तो भावना ले जाइए अंदर। ये छोटा आंसर था अनफॉर्चुनेटली। बड़ा आंसर ये है कि इस देश में फिल्म के ऊपर एजुकेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अगर फिल्म के एजुकेशन को नकारते रहते हैं, और ये कई बार अनएजुकेटेड फैमिलीज में नहीं होता है, एजुकेटेड फैमिलीज में होता है। हम बोलते हैं अपने घरों में फिल्म मत देखो, किताब पढ़ो, नथिंग अगेंस्ट बुक्स, लेकिन हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि फिल्म में देखो, किताब भी पढ़ो। क्योंकि अगर हमें फिल्म का लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो फ्रीज फ्रेम तो सर सत्यजीत रे बहुत बड़ी चीज थे। मैं मनमोहन देसाई में भी आपको मल्टीपल लेयर्स निकाल के दे सकता हूँ, जिनको आप में से कई लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मनमोहन देसाई मसाला पिक्चरें बनाते थे। हमने घरों में ये माहौल बना दिया है, सालों से बना हुआ है कि फिल्म देखना बुरी बात है, और बचपन से कई लोग ऐसे बड़े हो जाते हैं जो फिल्में देखते ही नहीं है, या फिर सिर्फ ग्रेट फिल्में देखते हैं, और जब नॉट सो ग्रेट फिल्में मिलती है तो बोलते हैं ये फिल्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे आई एम श्योर दीप who has been shooting this entire evening, who has made films, will agree with this कि ये definition itself is a very flimsy definition। great film, रिक्शा वाले के लिए great film क्या है versus एक literate एजुकेटेड शेक्सपियरियन थेस्पियन के लिए ग्रेट फिल्म क्या है, ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। सिनेमा का एजुकेशन इस देश में बहुत जरूरी है, और वो होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हम बचपन से सिनेमा देखते हुए बड़े होते हैं, और चूंकि हम देखते हैं हमें लगता है कि हमें समझ में भी आता है, एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता है, और इसीलिए वो स्टोरी पे अटक जाते हैं। और मैं फिर से वही बात रीइटरेट करूंगा, सिनेमा स्टोरी टेलिंग मीडियम नहीं है, सिनेमा इमोशनल एक्सप्लोजन का मीडियम है, एंड वो एजुकेशन के अलावा आ नहीं सकता। स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिनेमा पढ़ाना जरूरी है, लिटरेचर पढ़ा देते हैं, म्यूजिक पढ़ा देते हैं, ड्रामा पढ़ा देते हैं, आर्ट पढ़ा देते हैं। सिनेमा को बोलते हैं कि जाके देख लेना अपने माँ बाप के साथ, फिर माँ बाप ले जाते हैं, सॉरी लंबा आंसर है ना, माँ बाप ले जाते हैं धुरंधर दिखाने के लिए 6 साल के बच्चे को, वो किसके लिए है क्या है अभी किसी को नहीं पता है। एंड नथिंग अगेंस्ट धुरंधर, मतलब नथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव अगेंस्ट धुरंधर, वो फिल्म स्टैंड करती है एज अ फिल्म, किसके लिए है हमें ही नहीं पता चल रहा है, हम अपने बच्चों को सर्व कर दे रहे हैं, एंड देन इट डजंट गेट प्रोसेस्ड द वे इट इज सपोज्ड टू बी प्रोसेस्ड अनफॉर्चुनेटली। So it's the knowledge gap. Big one, and in our country the biggest one,
जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग नेशन है व्हेन इट कम्स टू सिनेमा. Amazing. It's really wonderful and a pleasurable evening with three of you. I think hope all of you enjoyed. Yes, of course. Yes. With that, I would like to end today's evening with a note of thank you. So from Rakto Korobi to Tota Kahini, and through the timeless lens of cinema, literature and Tagore, remain limitless, Shimar Madhe Oshim. A heartfelt note of gratitude from Mahavishe Mahakashi team. To our extraordinary audience, our steadfast team and our extended family. When we embarked on this journey, setting the vision for 9th May, which is Rabindra Jayanti, none of us could have predicted the twists, turns and personal hurdles that lay ahead. And the person who is talking faced the hurdle because my mother was not keeping well. And I thank all of you from bottom of my heart that you all pulled together with me, supported me, and I cannot express my gratitude more in front of all of you. My mother is also over here. So the Rabindra Jayanti, which we could not make it happen today on 9th August, when we are remembering Tagore on SHRABONER, with a profound celebration of SHRABONER and Tagore's immortal spirit, we stand in awe of how every piece fell into the right place, proving that true passion always finds its way to execution. And now I would like to thank to the masters of sound, Aditya Wakle and Anveshan studio. Thank you for starting the atmosphere, giving every storm its role, every hush its depth, and bringing the subtle texture of our vision to life. To our musical ensemble and vocalist, Choloni Chatterjee, Orun Chatterjee, Snigdha, Riya, Priyanjana, who helped all the kids, Satakshi, all the kids. You provided the soul of this evening. Your notes wove seamlessly through every scene. To the unsung heroes of backstage and production, and which is each and every members of Anveshan and obviously SHRABONER and AMONTRONE team. To our promotion, video streaming and outreach team, Deep, Sanjay, and yes, I'm taking my name, Morgita. To those who are supporting us from afar, Deep, definitely Kakima is watching us, I'm sure. A very special emotional note and nod to Deepali and Krishna Kakima. Even though personal circumstances kept you physically away from us tonight, your love and blessings and continuous encouragement echoed through every corner of the stage. You were with us in spirit every step of the way. And to the Anveshan family, words fall short when thanking a family that grounds you. Finally, to our incredible audience, thank you for stepping out, filling this hall, breathing life into our art. Thank you to our esteemed panelists, Bornalidi, Abhinav, and Sonali. And with that, good night, all of you. Have a lovely evening. Okay, we have some. Okay, this is announced by our secretary. We have certificate of appreciation and something else to share. Maybe I could request Arindam Chakravarti, please share the certificate of appreciation to Abhinav. Abhinav, pleasure to have you in our program. Thank you so much for your time. And the bouquet as well. Now, the next certificate of appreciation goes to Sonali. Sonali, pleasure to have you in our program. Thank you for doing everything for us. And then it goes to Bornali. Thank you so much, Bornali, for your time and giving us a lot of insights. Thank you. And then another segment, it's Certificate of Excellence and Contribution. It goes to our dear Aditya for supporting us a lot
in many ways, in many areas, not only sound. You know, when we met Aditya for the first time, he made a comment that he is one of us. So actually, Aditya, we feel like you are one of us, and thank you so much for your time and everything. I also enjoyed the same. Certificate of Excellence and contribution also goes to Satakshi for your overall support. The time that you received to manage everything, you know, by yourself, commendable job. Thank you so much. And I would like to also announce the next Certificate of Excellence and contribution, none other than Orpita, because I've seen it, the chalking it down from the very scratch and giving it a shape like this. I think it needs huge effort. So Orpita, thank you so much for everything what you have done for all of us. Pleasure to hand it over. Thank you so much. We have the participation certificate also. We will just. Or she left. We will hand it over to Arindamda. Okay. We have next certificate of participation for Arindam Chakraborty. Arindamda, this is your overall excellent support to song, drama, act. Great one. Next is for Shubhajit, who is deep actually. Shubhajit, Shobdeep, thank you so much for your performance today. Great. We are for Shumon. Shumon, thank you so much for your overall contribution. Then it goes to Arinder Rukhit, Arindada. Great Arindada, Sardar. Thank you so much Arindada for your time, efforts and contribution. Next is for Shubhashish Bhattacharya. The Tota Kahini was actually written by Shubhashish. So it's a great act. Thank you so much for your contribution. Next is goes to Arundhati Chaudhary. She is very particular about her name. Yes. No, it was a slip of tongue. Just. Thank you so much for all your support and contribution. Great performance. Then it goes to our dear Orunda. Orunda, if you may please come over here. Thank you so much, Orunda, for your time, for your lovely support and contribution. Thank you. Thank you. Then it goes to our dear Charanvidhi. Charanvidhi, what we can say, I mean, everyone's feedback. They want to keep listening to you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Charanvidhi, for all your contribution. Thank you. Sigda, if you may please come up here. Thank you so much, Sigda, for your time, for your contribution, for your efforts. And now I have the certificate of participation for Chandra Chakraborty. And we also have Aditya for certificate. Aditya, are you here nearby? Anywhere? Aditya? Mr. Aditya, you are on demand. Yes. You have one more certificate. See, you are only the one who is getting 2 certificates. For the participation. Now you are a participant also, right? Thank you so much, Aditya, for your overall contribution. Great. Thank you so much. Pleasure to have you. Yeah, with that, I think the rest certificates will be. Thank you everyone. The participants. All the participants. We'll take a group photo. একটু আসো সবাই চলে আসো একটা গ্রুপ ফটো নিয়ে নিন সবাই সার্টিফিকেট নিয়েই চলো Thank you so much for coming. হ্যাঁ সার্টিফিকেট নিয়ে
আমাদের সাথে যে আমাদের দলের হবে খুব বেশি 3-4 মাসের মধ্যে এটাই অনেক I think I should end it. Okay. Thank you.